तो मैंने रील्स टे करछो हम तो बिरयानी सरी वाली खाली दो हां ये और भी दे ना अब झियो कौन खाऊ दीदी झियो कौन खाली अंडा धरी खाऊ ना झोल झोल दे दियो झोल नहीं आलू ना झोल को झोल नहीं बे कसा এটা গ্রেভি আলটা মতে जो আমরা আলু যা আর দুটো অল্প করে রাইট দাও এবার চাউলটা পড়ব খাই দে খাই মতি খাই না পানি ধরি কি তোর সমুদ্রে কোন বড়ি বলে খাই খালি তু তো দেহটা খেলে তো রহুনি খাবার দেখন বুলা বুলা দেখন তু কাট চা পিবি চা ভালো মিলতা তো আরে দে দে আরে পান সারি না ये काम अपना दूर से सकाळ करता तो বিউ সব গছরে সে পরেটা চা পরেটা অল্প খাই খাবার খালি সুতি দিও হ্যাঁ বাবু খা और आलू तो सब खाई सारा पर जहाँ बड़े मैं लास्ट खाइमी तो बेसी खाई पारि बहुत अधा पिंगा खाई अधा रे पहुंची न 5-10% अधा पहुंचे तो सब खाई दो খালু তেতে খাইবার জন্য খাও সব খাওনি কামলা ধরি পটি অত খাইয়া পাই बंटी भारी कष्ट होउची मैं जानि पाछि खाइबो, तो खाइबो। खुशी रे आई जंतानी खाइबो तो दीपक पर से খাই দেব জীব সই আউ বাবা দিয়া দেই নাই हां बेच नहीं खाइ दे सीमा बेसी कहूला बिरियानी खाओ केमी लगुच सीमा শিবাল দেই যাଉଛି না না বিরিয়ানি পুরা বড়িয়া ভাল লাগছে কিন্তু মানে হোটেলে এমনি দেই পারিবে না হাইজেনিক হোটেল কি এইটা হাইজেনিক কি টেস্টি দেই পারিবে टेस्ट भी नहीं पाजे हाजिर तो 12.5 ताकू जीवेनी मु आगे टेस्ट कर साची सखाळु ଗୋଟେ ମସଲା ତ ଗୋଟେ ପାଇବୁ ମିଳିଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ टेस्ट जबरदस्त କେଶରଟା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡେ ତା ସ୍ମେଲଟା ଅଧିକା କେଶ କେଶ କୋନ କଣ ପଡେ কি ଆପଣ ରଙ୍ଗ ମାରତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଶୀ କେଶର ଅଧିକା